يسجل يكشف. أعوذ بالله من هو الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، أما بعد. المحترم سيدنا الشريف العلامة محمد الحبيب التجاني حفظه الله، para ulama, kiai, ikhwan dan akhwat, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini adalah malam yang majlis yang ke-6 untuk majlis pembacaan kitab Bughyatul Mustafid fi Syarh Munyatul Murid, ataupun kitab Matan Munyatul Murid di dalam Dzauq syarah berdasarkan kepada Bughyatul Mustafid. فالآن فلنتفضل مشكورا إلى سيدنا الشريف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضوانك الدائم التام عن شيخنا وإمامنا وقدوتنا أبي العباس سيدنا أحمد التجاني تاج العارفين، وجميع من انتمى إلى حضرته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات المتابعون والمتابعات أينما كنتم وحيثما تواجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا فيما مضى عند قول الناظم رحمه الله: وأن يميتني على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب قطب الأنام ذي التقى والجود حب الرسول سيد الوجود. وتكلمنا عن ذلك، وأن المحبة أمر عظيم التي لا نزال نتحدث عنها في ما بقي من هذا النظم. قال رحمه الله: عليه أزكى صلوات الرب وآله شم الذرى والصحب، ما اشتاق مؤمن إلى طيبته وحبه وحب آل بيته. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه أزكى صلوات الرب، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أزكى صلوات الله تبارك وتعالى. وأزكاها بمعنى أطهرها، وبمعنى أرفعها، وبمعنى أعلاها، وما إلى ذلك من المعاني. أزكى صلاة اسم تفضيل من زكى يزكى، يعني نما ينمو أيضا، بمعنى أنها تكون متنامية أي متواصلة بلا انقطاع. عليه أزكى صلوات الرب وآله، الواو العاطفة التي تفيد الربط والجمع، وآله آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشرنا إلى ذلك وما زلنا نتكلم عن هذا. وصفهم بشم الذرى والصحب. الشم الذرى من الأشم، والأشم هو العالي والرفيع، والذرى جمع ذروة، والذروة هي الأعلى من كل شيء، ولذلك سمي سنام الجمل أو سنام الجمل بالذروة أيضا، وذروة الجبل أي قمته. إذن فشم الذرى بمعنى أنهم أهل القمم العالية، أنهم أهل المكانات الرفيعة. شم الذرى يعني الآن الذين هم أهل المكانات الرفيعة. والصحب أيضا معطوف على
النبي صلى الله عليه وسلم في عليه، يعني معطوف على الآل. أيضا الواو هنا تفيد الربط والجمع. ما التي تفيد الاستغراق. ما اشتاق مؤمن إلى طيبته. طيبته، طيبة اسم من أسماء المدينة المنورة. وحبه، وحب آل بيته. ما اشتاق مؤمن إلى طيبته وحبه وحب آل بيته. فالشوق هنا هو منازعة النفس وحنينها إلى المشوق. مشتاق، يشتاق اشتياقا، فالشوق هنا وشوقا أيضا. إذن الشوق هنا هو تلك الحركة الباطنية في النفس التي تكون راغبة في لقيا أو رؤيا أو استماع المشوق أو المشتاق إليه. والحب هنا فيها الهاء، وحبه الهاء عائدة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما آل بيته فهم عترته، هم عترته، وهم الذين نسبهم إلى نفسه صلى الله عليه وسلم أو من ينتسبون إليه. في طبعا هناك الانتساب الواسع وهم كل مؤمن، وهناك الانتساب الخاص وهم آل بيته كما عينهم وكما ورد تعيينهم في الأحاديث الشريفة. أيضا تعيين آل البيت هم تعيين واسع، يعني في المعنى الخاص، وتعيين محصور. بالنسبة للتعيين الواسع هم الذين سئل عنهم بعض سيدنا ابن عباس أو غيره من الصحابة، فقال هم آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس. هذا في المعنى الخاص، يعني المتسع. بعد ذلك أيضا سنرى المعنى الأخص، وهم أهل الكساء رضوان الله عليهم جميعا. فآل بيته هنا أيضا داخلون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سنرى. إذن عليه أزكى صلوات الرب وآله شم الذرى أولي المكانات العالية وكذلك صحبه، فهم كلهم داخلون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما اشتاق مؤمن إلى طيبته. ففي الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، وكررها 3. قال الراوي عنه: قلنا لزيد من هم أهل بيته؟ فقال: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. قال السيوطي: أخرجه الإمام مسلم. أقف هنا الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, izinkan Al-Fakir Mustafa menerjemahkan daripada apa yang disampaikan oleh Syarif Sidi Muhammad Al-Habib setelah beliau memulai pengajian kita, yakni kitab Bughyatul Mustafid, dengan memulai membaca basmalah, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para ahli baitnya dan para sahabatnya serta semua orang-orang yang membela beriman kepada Nabi, yang mengikuti ajaran Nabi SAW, dan semoga keridhaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda guru kita Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, para mutabi'un, para mustami'in, para mutabi'at wal mustami'at. Beliau kemudian menyapa kita dengan salam penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kita yang lalu, bait
yang sudah kita pernah pelajari, di mana di sana pembahasannya seputar mahabbah. Mahabbah yang merupakan perkara yang sangat agung, yang harus betul-betul kita pupuk, kita tanam untuk bisa senantiasa tumbuh dengan baik. Kemudian kita jaga kualitas serta Dingin nih. kita jaga mahabbah tersebut agar senantiasa Ya, supaya dapat 21 bawa berapa lo ya? 48 keluar agar 21 doang. senantiasa bisa menjadi mahabbah yang diterima oleh Allah Badan Subhanahu. sekarang tubuh. Kemudian dalam bait selanjutnya, alaihi azka salawatir rabbi wa alihi syummudhara wassah. Alaihi, kepada baginda Nabi SAW, azkas salam. Azka di sini maknanya adalah paling suci, atau arfa, atau a'la, paling tinggi. Yang merupakan semua itu adalah ismu tafdhil dari zaka yazka, yang bermakna namayanmu, yaitu tumbuh. Semoga sholawat beserta salam yang paling agung, yang paling luhur, yang paling tinggi senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para ahli baitnya yang di nazam ini disifati sebagai syumudzora. Asyummu di sini merupakan dari akar kata al-asyam yang bermakna rafi al-ali, yaitu yang tinggi. Dzura di sini jamak daripada kalimat dirwah. Dirwah yang maknanya kimmah atau a'la kulli syai'. Maka penyifatan summudzura kepada ahli bait adalah orang-orang yang memiliki derajat yang sangat tinggi yang tidak bisa dicapai oleh siapapun, karena mereka adalah orang yang memiliki sifat summudzura. Sebagaimana di dalam bahasa Arab, ya, sinamul jamal, yaitu punuk unta. Hewan unta di situ memiliki punuk di punggungnya. Punuk itu disebut sebagai zirwah. Zirwah artinya tempat yang paling tinggi di badan unta. Artinya mereka para ahlul bait adalah orang yang memiliki al-makanah ar-rafi'ah, kedudukan yang sangat luhur dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassahbi, dan juga para sahabatnya. Para sahabat di sini juga oleh Nazim, penulis kitab Munyatul Murid ini, dimasukkan setelah ahlul bait. Ma ishtaqa mu'minun ila taibatihi, ma di sini yufidul istighraq, ya. Maknanya ma selagi, ya, orang mukmin itu memiliki rasa rindu. Ishtaqa, yaitu ishtaqa yang maknanya asyauq. Syauq di sini artinya munaza'atun nafs, yaitu bagaimana gejolaknya hati merindukan kepada seseorang yang dia rindukan. Wahanin walhanin ilal masyuq, yaitu merupakan gejolak yang terjadi dalam batin, di mana seseorang ingin berjumpa, ingin melihat, memandang pada orang yang dirindukan itu. Mereka adalah ahlul bait Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makna ahlul bait tadi oleh Syarif Sidi Muhammad Al-Habib dirinci menjadi 3. Ada nisbat yang luas, intisabul wasi'. Maka yang dimaksud ahlul bait dengan intisab al-wasi' ini maknanya adalah yashmal jami'ul mu'minin, yaitu mencakup, menyeluruh kepada semua orang-orang mukmin. Ada intisab yang sifatnya khusus, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qadiyah di dalam kitab Syifa. Beliau ketika mendengar, ya, sahabat Zaid ibn al-Arqam mendengar siapa itu ahlul bait dan bagaimana sikap kita kepada ahlul bait, Nabi SAW memberikan wasiat secara khusus. Saya wasiatkan kepada kalian para sahabatku wasiat khusus untuk menjaga kehormatan, menjaga pengagungan kepada ahlul bait. Kemudian ditanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapa ahlul bait yang dimaksud? Yaitu kemudian Nabi menyebut, yaitu Alu Ja'far, Alu Ali, Alu Uqail, ya, dan seterusnya. Sebagaimana ini riwayat di dalam kitab Syifa. Kemudian ada makna yang akhas, lebih khusus lagi,
Siapa ahlul bait? Yang memiliki makna akhos, mereka adalah ahlul kisah, orang yang oleh Rasulullah SAW ditutup dengan selendang kisah beliau, yaitu 5 orang, yaitu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, wa Sayyidah Fatimah, kemudian kedua putranya Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka ada ahlul bait, mereka adalah ahlul bait yang memiliki intisab akhos, tidak hanya khusus tapi akhos. Mungkin ya, ini yang bisa kami sampaikan dari terjemah singkat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad. Tafadhol Syekh. أولا أريد أن نقف عند هذه الكلمات. أولها ذكر الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا يعلم أن الآية الآمرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الآية حينما نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغها إلى الصحابة رضوان الله عنهم جميعا، قالوا هذا السلام قد عرفناه فكيف الصلاة عليك يا رسول الله. فكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه وأن الآية تخصه صلى الله عليه وآله وسلم طرق مليا ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه إحدى الروايات. فذكر صلى الله عليه وآله وسلم الآل في هذه الصيغة المعروفة بالصلاة الإبراهيمية والتي نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي في مقدمة الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في الصلاة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الآل دل عليها هذا الحديث الشريف. فإذا لم يذكر الآل في الآية فإنهم ذكروا في تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر آله في هذه الصيغة المباركة التي هي أم الصلوات وصيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذكر الآل وارد في السنة المطهرة. وعلى هذا قاله ابن حجر فلما أجيبوا، قول ابن حجر فلما أجيبوا يعني الصحابة عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالرغم من عدم ذكرهم في الآية دل ذلك على أن الصلاة عليهم من جملة المأمور به، يعني من جملة المأمور به في كتاب الله عز وجل. ولذلك أيضا ذكر ابن حجر في كتابه السوائق حديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء، لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا وما الصلاة البتراء؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصيغة التي ذكرنا. نحن نقول هذا لأن بعض المنكرين أنكر عن سيدنا الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه الذي حث على ذكر الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا الشيخ قال لا بد من ذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض المنكرين أنكر على سيدنا رضي الله عنه حينما استدل بهذا الحديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء. سيدنا الشيخ حينما أمر بذكر الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدل بهذا الحديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء. فاغتنم الفرصة أحد المنكرين في تسجيله ووصف سيدنا الشيخ رضي الله عنه بما يوصف به هو هذا المنكر،
لأنه قال أنه كذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآلة في الحديث المتفق عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم أن هذا الحديث سبق ذكره عند غير سيدنا الشيخ. سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه هنا ناقل عن العلماء. فهذا الحديث مثلا ذكره ابن حجر الهيثمي في كتابه الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. ابن حجر الهيثمي ذكر هذا الحديث واستدل به. وابن حجر الهيثمي توفي سنة 74 و900 للهجرة، وقيل 73 و900 للهجرة. وسيدنا رضي الله عنه سيدنا الشيخ أحمد التجاني ولد سنة 50 و100 وألف للهجرة، أي بعد الإمام ابن حجر الهيثمي بأكثر من قرن، بقرابة قرنين من الزمن. فلا غرو أن سيدنا رضي الله عنه ينقل هذا الحديث من رواية أو مما اعتمده ابن حجر الهيثمي المحدث معروف والعالم الجهبذ المتفق عليه. إذن فهنا يبين هذا المنكر وإنكاره أن لسيدنا رضي الله عنه معتمد على رجل من علماء الأمة، فما معتمد المنكر. إذن سيدنا رضي الله عنه تكلم أو استدل بهذا الحديث لسببين. أولا معناه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم الصحابة رضي الله عنهم كيفية الصلاة عليه ذكر الآن. وكذلك اعتمد على الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. إذن فإن ضعف هؤلاء الحديث الشريف فإن معناه في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة رضي الله عنهم كيفية الصلاة عليه. تفضل. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan nazam berikutnya, di sini Syarif Sidi Muhammad Al-Habib memberikan penekanan kepada kita agar betul-betul memperhatikan penyebutan al di dalam salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penyebutan keluarga Nabi di dalam salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab beliau berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kemudian para sahabat ketika ayat ini turun, mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai baginda Nabi, kita tahu bagaimana cara bersalam kepada, bagaimana cara kita bersalawat kepada kamu. Wa kaifas salatu alaik." Kemudian Nabi SAW tidak langsung menjawab, beliau kemudian menundukkan kepalanya. Kemudian setelah beberapa saat, ya, beliau diam sejenak. Kemudian beliau membaca salawat dengan sigat yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Dari ayat ini para ulama, ya, tentunya di sini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memberikan kesimpulan kepada kita bahwa walaupun di ayat tersebut jelas tidak disebutkan keluarga Nabi SAW, perintah yang sharih yang jelas, akan tetapi ada hadis, ya, ada hadis yang menafsirkan bahwa cara berselawat kepada Nabi SAW itu menyertakan keluarga.
Nabi Muhammad SAW, walaupun di ayat itu tidak tertulis, tapi perintah untuk bersalawat kepada alu Nabi Muhammad itu ada di dalam hadis waridun fi sunnah, sebagaimana yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai pendapat yang dinukil oleh beliau dari Al-Imam Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau kemudian menjelaskan secara tegas, falamma ujibu, tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab bagaimana cara berselawat, dan Nabi mencontohkan sirat salawatnya adalah salawat Ibrahimiyah yang kita kenal, yang kita sering baca ketika sholat, bahwa berselawat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, as-salatu alal al, berselawat kepada keluarga Nabi adalah termasuk perkara yang diperintahkan secara syariat melalui dalil sunnah, melalui dalil sunnah. Kemudian Syarif Sidi Muhammad Al-Habib teringat bahwa dalam kasus penyebutan zikrul al ini di dalam salawat, beliau teringat bahwa Sidina Syekh dahulu juga pernah ditentang oleh orang-orang mungkirin, karena orang mungkir mengingkari pendapat Sidina Syekh yang beliau menganjurkan, bahkan mengharuskan kita ketika bersalawat agar tidak meninggalkan, agar kita tidak membuang bersalawat kepada para keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang mungkir itu menuduh Syekh bahwa Syekh Tijani radhiyallahu anhu adalah berdusta kepada baginda Nabi. Bagaimana Nabi tidak mengharuskan, kenapa Sidi Syekh Ahmad At-Tijani kemudian ketika bersolawat mengharuskan kita jangan sampai tidak menyebut keluarganya Nabi. Kemudian Sidina Syekh radhiyallahu taala anhu menjawab dan berdalil dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, la tusallu salatal batra. Jangan kalian membaca salawat tapi salawatnya itu buntung, tidak sempurna, putus. Nah, hadis ini tidak hanya Sidi Syekh radhiyallahu taala anhu yang beristidlal dengan hadis ini. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Syarif Sidi Muhammad Al-Habib, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar muhaqqiq di dalam mazhab Syafi'i, beliau di dalam kitab As-Sawa'iq, ya, kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah, beliau menjelaskan dan beristidlal dengan istidlal larangan berselawat tanpa menyebutkan keluarga Nabi Muhammad SAW. La tusallu alayya as-salat al-batra. Qalu, para sahabat bertanya, ma as-salatul batra ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan salawat buntung, wahai Rasulullah, salawat yang terputus? Taquluna Allahumma sholli ala Muhammad wa tumsikun. Kalian berselawat Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kalian diam, menahan diri, tidak melanjutkan. Ya. Bal qulu, kata Nabi, akan tetapi katakan, ucapkan setelah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis ini dinukil oleh ulama sebelum Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, yaitu Sidi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 974, dan kita tahu Sidi Syekh Ahmad At-Tijani lahirnya pada tahun 1150 Hijriah. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami lahir pada tahun 974 sebelum Sidina Syekh radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain seperti Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi dan lain sebagainya. Pertama, bahwa hadis ini andaikan diingkari oleh orang-orang yang ingkar, maknanya benar. Maknanya benar. Karena apa? Karena sebelumnya tadi sudah kita jelaskan ada hadis lain yang di mana Nabi di situ mengajarkan agar kita ketika bersalawat menggunakan sirat Ibrahimiyah. Di situ menyebutkan alun Nabi wa alu Ibrahim,
alu Muhammadin wa alu Ibrahim, begitu. Maka makna hadis la tusallu alaihi salat al-batra ini maknanya sahih. Yang kedua, orang yang mengingkari itu tidak tahu bahwa yang beristidlal dengan hadis itu tidak hanya Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, ada Imam Ibnu Hajar dan juga sebelumnya ulama-ulama yang lain dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka juga kemudian beristidlal agar kita tidak meninggalkan berselawat kecuali menyertakan keluarga Nabi SAW setelah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidi, tafadhol. قول الناظم ما اشتاق مؤمن إلى طيبته، ما اشتاق وهو الصدر من البيت الثاني في يومنا هذا، ما وقلنا أنها تستغرق الوقت، ويريد بها الناظم رحمه الله تأبيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو دائم، كما هو المؤمن الدائم الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه يبرز كما أن المؤمن الذي وقرت في قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الشوق إلى طيبة، إلى طيبته، الهاء عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا أن طيبة اسم من أسماء المدينة المنورة. ما اشتاق مؤمن إلى طيبته يعني كما أن الشوق المؤمن إلى المدينة المنورة دائم، فكذلك تكون هذه الصلاة الزكية أزكى صلاة، كذلك هذه الصلاة تكون دائمة بمقدار ما يجوش في جوانح المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشوق إلى طيبة. وذكرت طيبة المدينة المنورة بنوره صلى الله عليه وآله وسلم وببركته وبخيراته، لأنها محل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، ومحل انتشار دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، ومحل انطلاقه للجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحل انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، ومحل مسجده عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه. طيبة فازت بهذه الخصال العظيمة، فكان شوق المؤمنين إليها شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الشاعر: أحب الحمى من أجل من سكن الحمى، ومن أجل من فيها تحب المنازل. أحب الحمى من أجل من سكن الحمى، ومن أجل من فيها تحب المنازل. فهذا منازل طيبة تحب لأن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم سكنها وطيبها ونورها ورفع شأنها بعدما كانت تدعى يثرب ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. فصار شوق كل من اشتدت محبته وتعمقت وسرت في ذاته محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتاق إلى طيبة وإلى تربتها وإلى ديارها وإلى أرضها وإلى من فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدفونين هناك، ومن فيها من المؤمنين والمؤمنات. كذلك قال الناظم: ما اشتاق مؤمن إلى حبه، ما اشتاق مؤمن إلى طيبته وحبه، يعني ما اشتاق مؤمن أيضا إلى حبه وحب آل بيته. إذن فالواو هنا في وحبه رابطة للجملة السابقة، يعني ما اشتاق مؤمن إلى طيبته وما اشتاق مؤمن إلى حبه وحب آل بيته. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، من وقر في قلبه حب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة تكون متفاوتة بين المؤمنين. الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا متفاوتون، وذلك لأن هذه المحبة شأنها عظيم، ولذلك فيها التنافس. شأنها عظيم لأنها ضامنة لسعادة الدارين، ضامنة
للفوز، ضامنة للانحياش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنيا وأخرى. فقد ورد في صحيح الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. سيدنا أنس رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث قال: ما فرحنا بشيء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. الحديث في صحيح البخاري. إذن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق عظيم يتحلى به كل مؤمن. هذا الحديث واضح صريح. رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني عن قيام الساعة، وقد ظهر في حديث الإسلام والإيمان والإحسان حينما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل. الأعرابي جاء يسأل نفس السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى توجيه آخر أكثر فائدة وأعظم منتوجا. قال له: وماذا أعددت لها؟ يعني هذه الساعة التي تسأل عنها، هل أنت متهيئ لو قامت الآن؟ هل أنت حاضر جاهز لأن تكون من أهل السعادة فيها؟ إلا أن الرجل يظهر ضعفه ويظهر عجزه بقوله: لا شيء إلا شيئا واحد، أني أحب الله ورسوله. لا شيء. لم يذكر صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا جهاده ولا نوافل، لم يذكر شيئا من ذلك. ذكر المحبة، محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فإذا بالبشرى تأتيه، وتأتي لجميع من أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لجميع من آمن برسالته العظمى واقتفاها وتمسك بها واعتز باتباع سنة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: أنت مع من أحببت. يعني أنت في معية الذي أحببته. أحببت الله ورسوله فسكون معهم إن شاء الله. فبشره. ولذلك قال سيدنا أنس الصحابي الجليل: ما فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: أنت مع من أحببت. يعني أكبر فرحة فرحها الصحابة رضي الله عنهم هي فرحتهم بهذا الجواب العظيم، أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو في معيته. جعلنا الله وإياكم جميعا في معية سيد الخلق من المخلصين في محبته صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فإن محبته خلة عظيمة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: وحب آل بيته، حب آل البيت، وحبه وحب آل بيته، يعني حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق وأن قلنا أن آل البيت في معناه العام هم كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى بسنته ومات على ذلك. وفي المعنى الخاص
هم قرابته صلى الله عليه وسلم، وهم آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل سيدنا علي كرم الله وجهه. في هذه الرواية التالية عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، في تفسير هذه الآية، فإن مما فسر به معنى القربى هنا رواية سعيد بن جبير رحمه الله عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين نودهم؟ قال: علي وفاطمة وأبناؤهما. قال: علي وفاطمة وأبناؤهما. قاله الإمام القرطبي في تفسيره. ويدل عليه أيضا ما روي عن علي، عن سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسد الناس لي، فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة، أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا من خلفنا وذريتنا من خلف أزواجنا. هذا الحديث أيضا رواه الإمام القرطبي في تفسيره. إذن هنا نرى المعنى الأخص لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: علي وفاطمة وأبناؤهما. إذن رأينا المعنى العام وهو كل المؤمنين، والمعنى الخاص وهم الأربعة: آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر. والمعنى الأخص وهم أصحاب الكساء رضوان الله عليهم جميعا ورزقنا محبتهم جميعا، هم علي وفاطمة وأبنائهم. وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. إذن محبة آل البيت منصوص عنها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فمحبة آل البيت هي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله وحبه وحب آل بيته لما ورد في هذه النصوص الكريمة الطاهرة من حب آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، أيضا تابعة تبين أن حب آل البيت من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة أحب آل بيته الأشراف رضوان الله عليهم أجمعين، يحبهم. فلذلك كان سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه مضرب مثل في حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل البيت، فكان صلى الله عليه وسلم يكرمهم غاية الإكرام ويجلهم ويعظمهم. ولهذا كان أكثر أنصاره في طريقته الأشراف رضي الله عنهم، كثيرون هم آل البيت الذين أخذوا طريقته وتمسكوا بها ونصروها ونشروها. فسيدي محمد الحافظ العلوي الشنقيطي مثلا، سيدي الغالي أبو طالب، سيدي الطيب السفياني، وما إلى ذلك من هؤلاء الرجال الذين انتشرت الطريقة على أيديهم، يعني لا يمكن إحصاؤهم. نحن ذكرنا أمثلة فقط. هؤلاء كانوا في مقدمة من أخذ عن سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه طريقته وساروا بها في الآفاق، ساروا بها في الأمصار ونشروها وعلموها للمسلمين رضي الله عنهم جميعا. ورد
أن مرة من تعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا رضي الله عنه كيف كان، سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه كيف كان يعظم آل البيت، أنه في مجمع أخذ يده أحد الأشراف فقبلها، فالتفت الشيخ رضي الله عنه فوجد الذي قبل يده شريف من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقسم عليه بقوله: والله حتى تمكنني من يدك لأقبلها، والله حتى تمكنني من يدك لأقبلها. فما كان من هذا الشريف إلا أن امتثل، يعني كان لا يرضى أن يظهر بمظهر العلو والعظمة أمام آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لما وقر في قلبه رضي الله عنه من حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته. هذا علاوة على ما كان يتكرم على آل البيت من ملبس ومن هدايا ومن غير ذلك، معروف في سيرته رضي الله عنه لشدة حبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فذكر هنا أيضا حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد في هذه الأحاديث الشريفة. طيب نواصل فيما بعد. بسم الله. Baik, kemudian kepada nazam mashtaqo mu'minun ila taibatihi, dan selanjutnya di sini muallif Manzumah Munyatul Murid memberikan isyarat kepada kita bahwa kerinduan seorang mukmin kepada kota yang bernama Taibah adalah suatu keniscayaan bagi dia yang memiliki iman yang benar kepada Nabi Muhammad SAW, maka semua yang berkaitan dengan Nabi SAW akan dia cintai. Seperti Taibah. Seperti Taibah yang merupakan nama lain daripada Madinah Al-Munawwarah, yang merupakan tempat yang memiliki 5 keistimewaan tadi yang disebutkan oleh Syarif Siti Muhammad. Yang pertama, Taibah itu adalah mahalul hijrah, tempat hijrahnya Nabi SAW. Kemudian Taibah adalah mahalud da'wati ila Allah Subhanahu wa taala. Di Taibah, di Madinah Al-Munawwarah, Nabi SAW melaksanakan tugasnya sebagai seorang dai, mengajak umat manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Taibah, Nabi SAW adalah mahallu intilaqil jihad, merupakan tempat di mana Nabi SAW berangkat menuju jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang lain kota Taibah yang memiliki ikatan keberkaitan dengan Nabi SAW, di Taibah mahallu masjidi. Di situ ada masjid Nabi SAW, dan di Taibah adalah mahallu madfanihi SAW, tempat di mana Nabi SAW wafat dan ditanam, dikubur di kota suci Madinah, Taibah Al-Munawwarah. Tentunya kita tahu bahwa Madinah, Taibah memiliki sifat Al-Munawwarah, yaitu yang bercahaya, karena diterangi oleh cahaya baginda Nabi Muhammad SAW, oleh pendidikan dakwah Nabi SAW kepada orang-orang yang ada di kota suci Madinah. Maka sudah sepatutnya, ya, sudah sepantasnya nazim dalam hal ini kemudian menyebutkan bahwa selagi orang mukmin senantiasa memiliki ikatan kerinduan kepada kota suci Al-Madinah. Karena orang yang betul-betul beriman kepada Nabi SAW, dia akan memiliki daimus syauq, senantiasa tidak akan terputus kerinduannya kepada baginda Nabi SAW dan kepada kota suci Al-Madinah. Di sini kemudian kita tahu bahwa syauqul mu'min ila Taibah, kerinduan seorang mukmin kepada kota suci Al-Madinah merupakan kerinduannya kepada baginda Nabi secara hakikat. Kerinduannya kepada baginda Nabi SAW, sebagaimana ada syair, tapi syair ini berkaitan dengan kerinduan dan kecintaan kepada Nabi SAW. Uhibbul hima min ajli man sakanal hima wa min ajli ahliha tuhabbul manazilu.
Aku mencintai benteng, pagar, karena orang yang tinggal di rumah yang berpagar itu. Karena tentunya saya mencintai pagar, mencintai benteng, istana itu karena saya mencintai orang yang tinggal di dalamnya. Dari situlah kita mencintai istana itu. Gitu. Maka setiap orang yang waqara fi qalbi hubbun nabi, orang yang dalam hatinya betul-betul tertancap kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan berjuang, berusaha untuk meningkatkan kecintaannya, menaikkan kualitas kecintaannya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mahabbah sya'nuha azim. Karena cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang sangat agung. Karena mahabbah menjadikan kita mendapatkan jaminan li sa'adatid dharain, jaminan agar kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan mahabbah kita mendapatkan jaminan al-fauz bil jannah. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anugerah untuk mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwa suatu saat ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi SAW menjawab, wa ma'adat talaha, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang itu kemudian menjawab, saya tidak mempersiapkan apa saja, saya tidak mempersiapkan ibadah ini dan itu, hanya saja saya adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul. Saya adalah orang yang mencintai engkau, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta, kata Nabi SAW. Kemudian perawi hadis ini Sayyidina Anas bin Malik, ketika mendengar bahwa Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada seorang Arabi yang bertanya tentang kapan hari kiamat, dan kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira bahwa orang itu ketika dia memiliki betul kecintaan kepada Nabi SAW, maka dia nanti setelah hari kiamat dia akan masuk surganya Allah bersama Nabi SAW. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik sebagai perawi hadis ini? Ma farihna, saya tidak pernah bergembira, merasa gembira, merasa bahagia melebihi bahagia saya ketika mendengarkan berita gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis anta ma'aman ahbabta. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik dengan tegas mengatakan, innani uhibbun nabi, saya adalah orang yang sungguh cinta pada Nabi. Kemudian saya cinta Sayyidina Abu Bakar, saya cinta Sayyidina Umar, saya cinta para sahabat yang agung. Walaupun amal saya tidak sama dengan amal mereka, tapi kecintaan ini semoga menjadi bekal saya suatu saat bisa berbarengan bersamaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu. Kita tahu bahwa hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab dalam hadis yang panjang yang kita kenal dengan hadis Jibril, ketika Nabi ditanya mal iman, mal Islam, mal ihsan, kemudian ada pertanyaan susulan yaitu tentang hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab dalam hadis itu bahwa mal mas'ulu anha bi'alam minasail. Nabi tidak menjawab, membahas kecuali hanya tanda-tanda kiamat saja. Dan di sini seorang Arabi ini bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Nabi, hanya saja Nabi SAW tidak bercerita kemudian berbicara kepada seorang Arabi ini dengan cerita seputar hari kiamat. Malaikat Nabi SAW kemudian mengarahkan Arabi ini kepada sesuatu yang lebih penting, lebih maslahat, lebih manfaat untuknya, yaitu bertanya, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dengan itu kemudian sang Arabi ini mendapatkan kabar gembira setelah dia tidak menyebutkan ibadahnya. Beliau Arabi ini tidak menyebutkan berapa banyak dia berpuasa, berapa banyak dia sholat, berapa banyak dia mengamalkan amalan sunnah, tapi yang dia katakan justru adalah pengakuan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta, di mana hal ini merupakan bisyarah, kabar gembira kepada seorang Arabi dan kepada kita setiap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nazim di sini menyebutkan seputar setelah menyebutkan mashtaqah,
mu'minun bi taibatihi atau ila taibati, kemudian ila ahli baiti. Kemudian di sini Sidi Syarif Muhammad Al-Habib memberikan penjelasan secara gamblang, secara panjang lebar tentang hubungan kecintaan kita kepada ahli bait dengan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tadi sudah dijelaskan bahwa ahlul bait yang disebutkan di sini memiliki makna am, khas, dan akhos. Makna am adalah mencakup seluruh umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka masuk dalam makna am, makna ahli bait. Kemudian makna khas tentunya adalah mereka Bani Hashim, ya, dari kalangan keluarga Ja'far bin Abi Thalib, keluarga Uqil bin Abi Thalib, keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para Bani Hashim lain. Kemudian Sidi Syarif Muhammad Al-Habib menukil riwayat di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi pada ayat Allah Subhanahu wa taala ayat Allah yang artinya sesungguhnya kami tidak meminta kepada kamu upah atau ganjaran kecuali mawaddah fil qurba, kecuali kecintaan kepada Al-Qur'an. Dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi ada riwayat dari sahabat Sa'id bin Jubair bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini diturunkan oleh Allah, ayat ini sahabat bertanya, siapa yang dimaksud Al-Qurba? Di antara riwayat tentang Ahlul Bait, riwayat ini yang menjelaskan tentang makna Ahlul Bait bimaknal akhos. Karena Nabi SAW menjawab bahwa dalam riwayat ini, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan Al-Qurba yaitu adalah Ali wa Fatimah wa abna'uhuma. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah serta putra-putri daripada kedua. Ini menunjukkan bahwa makna al-akhas ini terdapat riwayat yang benar di dalam hadis sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan satu riwayat hadis. Anna Nabi SAW qala ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'ami. Cintailah Allah karena nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni li hubbillah. Dan cintailah aku, kata Nabi SAW, karena Allah. Karena cintanya Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah ahli bait. Cintailah ahli baitku karena aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini merupakan sebuah penegasan bahwa kecintaan kita kepada ahli bait Nabi adalah mim mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatun li ahli bait mim mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Kita kalau mencintai Nabi harus mencintai ahli bait. Begitu. Maka dalam hal ini kemudian Syarif Sidi Muhammad Al-Habib memberikan tambahan penjelasan yang begitu luar biasa. Bahwa pengamalan Sidina Syekh At-Tijani radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mempraktekkan mawaddatan ayat kecuali balasan agar kalian mencintai fil qurba. Bagaimana Sidina Syekh radhiyallahu anhu mempraktekkan ini di dalam kehidupannya? Kita tahu bahwa di dalam manaqib cerita sejarah baginda Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu, Sidi Ahmad At-Tijani adalah orang yang betul-betul memberikan teladan kebaikan di dalam bermuamalah, berinteraksi, bersahabat, ya, bergaul dengan mereka para keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti bahwa thariqah At-Tijaniyah di zaman Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu dikenal dengan thariqah yang pengikutnya, ya, kebanyakan adalah minal ashraf. Karena muamalahnya Syekh radhiyallahu ta'ala anhu yang betul-betul mencerminkan pengamalan sunnah, yaitu bagaimana seharusnya seorang mukmin mencintai para ahli bait Nabi SAW.
Sehingga orang-orang yang menjadi ansor, orang-orang yang menjadi ansarus syekh, kebanyakan dari mereka adalah min ahlil bait. Beliau menyebutkan contoh saja. Sebenarnya sangat banyak sekali, tapi beliau tadi mencontohkan contoh. Ada 3 orang yang beliau sebut, Sidi Muhammad Al-Hafidh bin Mukhtar Al-Alawi Asy-Syinkiti, beliau adalah min ahlil bait. Kemudian Sidi At-Tayyib As-Sufyani, ya, dan Sidi Muhammad Al-Ghalib Talib Al-Hasani, mereka semua adalah min ahlil bait. Dan tentunya yang disebutkan ini bukan sekedar ini saja, banyak sekali daripada ashabus syekh, mereka yang mengikuti thariqahnya Sidi Syekh Ahmad At-Tijani karena ta'zimnya guru kita Sidi Ahmad At-Tijani kepada ahlil bait, sehingga thariqahnya dikenal dengan thariqah yang kebanyakan pengikutnya di zaman beliau adalah al-ashraf. Di antara contoh bagaimana Sidina Syekh radhiyallahu anhu memperlakukan para syarif, sebagaimana yang dikutip di banyak manaqib tentang kisah Sidina Syekh radhiyallahu anhu, di mana beliau saat itu berada di perkumpulan, kemudian datang seseorang mengambil tangan Sidina Syekh yuqabbiluhu. Kemudian orang itu mencium tangan Syekh. Syekh kemudian kaget bahwa ternyata yang mencium mengambil tangannya itu ternyata min ahlil bait, minal ashraf. Kemudian Sidina Syekh mengatakan dengan kalimat yang masyhur, wallahi hatta tumakkinani min yadika liuqabbilah. Beliau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syarif yang datang mencium tangan beliau, beliau bersumpah demi Allah, saya tidak akan merestui, tidak akan ridha panjenengan atau Anda mencium tangan saya sampai saya membalas mencium tangan engkau wahai syarif. Untuk itu dari sini kita tahu bagaimana radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang sangat mengagungkan ahlul bait. Sehingga karena Syekh sudah bersumpah tadi untuk mencium tangan itu, maka syarif ini tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menuruti kemauan Sidina Syekh radhiyallahu anhu. Banyak kisah-kisah yang lain bagaimana Sidina Syekh memuliakan para syurafa, yang memberikan hadiah, memberikan takrimah kepada mereka, di mana semua itu merupakan ajaran yang bersumber dari sunnah Nabi SAW, agar hati kita senantiasa diikat dengan kecintaan kepada para ahli baitnya Nabi, karena mencintai ahli baitnya Nabi adalah mencintai Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Naam Sayyidi. إذن قولنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. والله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. رواه الإمام أحمد، هذا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. في المحبة أيضا ورد حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية الإمام مسلم: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. في هذا الحديث الشريف لا يؤمن، نفي الإيمان، قال العلماء الإيمان التام، وهذا نرى فيه تساهل، يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك بكثير، بل هي أس من أسس الإيمان، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، اسم تفضيل، يعني أكثر محبة، يعني لا يكتمل إيمان المؤمن إلى أن يكون أحب مخلوق لديه هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية الإمام مسلم: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. هذه المحبة لقد قلنا أن الناس يتفاوتون فيها، وهي تتنوع إلى 3 أنواع: المحبة
تتنوع إلى 3 أنواع. الأولى محبة الإجلال والتعظيم للوالدين مثلا، وقد قال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محبة إجلال وتعظيم. ونوع آخر، النوع الثاني، وهو محبة الإشفاق والرحمة، كمحبة الأبناء ومحبة الضعفاء بمساعدتهم والتقرب منهم ومجالستهم. ومحبة أخرى، النوع الثالث، هو محبة المشاكلة، وهي حب الناس جميعا. إذن هذه الأنواع من المحبة التي تكون للبعض دون البعض في الناس، فإنها كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جمعت في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تعظيم وإجلال، ونحبه صلى الله عليه وسلم محبة امتثال وطاعة، ونحبه صلى الله عليه وسلم محبة شكر لله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا ببعثته ورسالته التي أخرجتنا من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وآله وسلم، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقود صاحبها إلى الامتثال والاقتداء والاتباع مهما طال الزمن. ولذلك يقول صاحب نظم السلوك رحمه الله سيدي محمد فال بن بابا العلوي، أخو الناظم، أخو أحمد التجاني بن بابا، أخوه، يقول في نظم السلوك، له نظم أيضا إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى لشرحه أيضا، يقول رحمه الله: قدر المحبة يكون النفع وقد يجيء إثر خفض رفع. قدر المحبة، إذن هذه المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللقدوة، فإنها بمقدار قوتها يكون الانتفاع. فأحب لا لصالحنا نحن، لا لصالح النبي صلى الله عليه وسلم عفوا، إنما هي لصالحنا نحن. فإذا اشتدت محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن انتفاعنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون أكثر في حياتنا الدنيا. ولذلك قدر المحبة بمقدار ما يكون الإنسان محبا مخلصا في محبته. وقد قلنا تشملها 3 ركائز هذه المحبة التي تعني الموالاة: الاقتداء والإخلاص والخدمة. فإذا جمع الإنسان ودأب على ذلك فهو قوي المحبة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول الناظم: ما اشتاق مؤمن إلى طيبته، وكأنه هنا يعبر عن نفسه، لأن من سيرته الناظم أحمد التجاني بن بابا رحمه الله حينما قال: ما اشتاق مؤمن إلى طيبته، فإنه يعبر عن نفسه، فقد كان كثير الشوق إلى المدينة باحثا عن كل ما ألف فيها، حتى تمكن من معرفة أماكنها ومحطات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وديار الصحابة وما إلى ذلك. كان كثير المعرفة للمدينة المنورة، يحدثك عنها ولا ينتهي حديثه كما يروى عنه، لشدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولطيبة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن طالع السعد أيضا أن الله تبارك وتعالى وفقه بأن ختم له في المدينة المنورة، جاور النبي عليه الصلاة والسلام، ووافته المنية في المدينة المنورة، ودفن في البقيع رحمه الله ورضي عنه. بهذا نختم حديثنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبة الله تبارك وتعالى ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تقودنا إلى الاقتداء والامتثال والتعظيم والإجلال بجاه سيدنا رسول الله، لنا ولكم ولجميع إخواننا وأخواتنا وللمسلمين والمسلمات
آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik, ini merupakan penjelasan terakhir dari beliau Siti Syarif Muhammad Al-Habib. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan seputar tentang keutamaan mencintai kerabat dan ahli baitnya Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Wallahi la yadkhul qalba mri'in imanun hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabat." Tidaklah masuk di dalam hati setiap orang suatu iman kecuali dia mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala dan mencintai kerabat. Kemudian hadis lain diriwayatkan oleh Sayyidina Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu. Di sini ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada riwayat dari Imam Bukhari. Kalau dari jalur Imam Bukhari nanti jalurnya dari Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga akuna ahabba ilaihi, sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan daripada anak putranya, wawalidihi dan orang tuanya, wanasi dan semua umat manusia ajma'in secara keseluruhan. Dalam hadis ini bahwa kecintaan seorang mukmin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haruslah merupakan kecintaan yang bersifat totalitas, bukan kecintaan yang setengah-setengah. Sehingga dalam penegasan hadis yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik ini, Nabi haruslah menjadi sosok orang yang paling tinggi kita cintai. Orang yang berada di paling atas urutan pertama untuk kita cintai. Menafikan keimanan setiap orang, kecuali menjadikan dia sebagai orang yang paling ia cintai dibandingkan semua, bahkan dibandingkan kedua orang tuanya, bahkan dibandingkan anaknya sendiri. Maka Nabi haruslah menjadi orang yang paling dia cintai, paling atas. Dalam perkara mahabbah itu ada tiga macam. Mahabbatul ijlal wal ishfaq, mahabbatul ijlal wa ta'dim, yaitu mahabbah dengan dibersamakan ijlal, pengagungan dan pentakliman kepada orang yang kita cintai, tentunya seperti kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Ada mahabbah yang kedua, yaitu mahabbatul ishfaq war rahmah, yaitu kecintaan yang dibersamai kasih sayang, seperti kecintaan kita kepada mereka orang-orang yang du'afa, orang-orang yang miskin dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mahabbatul musyakalah, yaitu mencintai sesama, cinta kepada sesama, cinta kepada seluruh umat manusia, tidak membedakan dia dari mana, agamanya apa, semua kita meletakkan cinta kepada mereka. Tentunya mahabbah ini menjadi tolak ukur seseorang apakah dia beriman atau tidak. Tentunya apabila semua itu berkaitan dengan Nabi, maka imannya, ya ada ulama yang menafsirkan la yu'minu di sini memang betul-betul tidak dianggap imannya. Ada yang memang betul-betul menafikan, ada yang mengatakan bahwa nafyul iman di sini maknanya adalah imannya tidak sempurna, ghairu kamil. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada baginda Rasulullah SAW, kita haruslah menjadi orang yang benar-benar mencintai Nabi. Tidak hanya mengaku mencintai Nabi, sebagaimana para sahabat dahulu dan orang-orang yang pertama bersuhbah, mengambil pelajaran dari Nabi SAW, mereka mengumpulkan, ya, di dalam mahabbah mereka, kecintaan mereka, dua unsur penting, yaitu al-iqtida wal ikhlas. Ya.
Jadi mahabbah haruslah melahirkan tidak haruslah melahirkan membuat seseorang yang mengaku cinta pada Nabi, dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, dan tentunya tidak sekedar mengikuti tapi juga harus disertai dengan rasa ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang di dalam mahabbahnya mengumpulkan dua unsur yang sangat penting ini, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu bait syair ya, Syekh Muhammad Thahir Ibnu Baba adalah seorang saudara kandung daripada pengarang kitab Munyatul Murid, Sidi Ahmad Tijani bin Baba Al-Alawi. Ini yang mengarang Sidi Muhammad Thahir bin Baba Al-Alawi dalam kitab namanya Nadhmus محمد Suluk. خان Beliau Sidi Syarif Muhammad محمد Al-Habib خان tadi berharap. يا عبد المعز محمد فان Nah, Sidi Muhammad Thahir bin Baba. فان ابن باز تبارك الله. Nah, Sidi Muhammad Thahir bin Baba Al-Alawi dalam kitabnya Nadhmus Suluk, insya Allah kata Syarif Sidi Muhammad Al-Habib, Nadhmus Suluk ini kalau kita diberi umur panjang, diberi kesempatan, insya Allah juga akan dibahas dan dipelajari nanti bersama kita semua. Di mana beliau menegaskan Sidi Muhammad Thahir bin Baba Al-Alawi di sini, ukuran mahabbah, ukuran kecintaan seseorang, besar kecilnya mahabbah itu menentukan kualitas. Sehingga orang bisa dikatakan dia berderajat tinggi atau rendah tergantung mahabbahnya kepada orang yang dicinta. Maka ketika mahabbahnya tidak sungguh-sungguh, berarti dia tempatnya bukanlah tempat yang tinggi. Antara khafdu wa raf'u di sini tolak ukurnya, al-khafdu itu adalah sesuatu yang merendahkan, wa raf'u adalah sesuatu yang meninggikan, membuat kita menjadi tinggi. Semua itu haruslah sesuai dengan kadar ukuran mahabbah seseorang. Maka dalam lanjutan bait syair ya, dalam tadi bait yang sudah dibaca pada bait yang terakhir tadi, di situ Sidi Syarif Muhammad Habib memberikan pelajaran yang penting, informasi penting pada kita bahwa ternyata Sidi Alawi bin Bab, Sidi Ahmad Tijani bin Baba Al-Alawi ya, adalah orang yang ketika beliau menulis nazam dengan menyebut kecintaan, kerinduan seorang mukmin kepada Thaibah, kepada kota suci Madinah Al-Munawwarah, itu merupakan betul-betul isi hatinya, tidak hanya sekedar menulis basa-basi, menulis dengan formalitas, tidak. Itu memang betul-betul berangkat daripada dalamnya kecintaan beliau, kerinduan beliau kepada Kanjeng Nabi dan kepada kota suci Al-Madinah. Sehingga dengan kecintaannya yang begitu dahsyat, ingin senantiasa dekat dengan Nabi SAW secara jasad dan ruh, kemudian beliau bercita-cita, memiliki impian bagaimana agar beliau senantiasa dekat dengan Nabi SAW, tidak hanya secara ruh, tidak hanya secara amalan, tapi juga secara jasad. Kemudian Tali'us Sa'ad, beliau dapat takdir yang sangat baik, sehingga Sidi Ahmad Tijani bin Baba Al-Alawi, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut ruhnya, nyawanya, beliau meninggal, dicabut ruhnya di kota suci Madinah, dan beliau mendapatkan kehormatan mujawarah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diimpikan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau wafat di kota suci Al-Madinah. Dan Sidi Syarif Muhammad Habib dalam closing beliau tadi mendoakan kita semua, semoga dari pembahasan yang beliau bahas tentang mahabbah kita kepada Nabi, mahabbah kita kepada kerabat Nabi, kepada ahli bait Nabi, menjadikan mahabbah yang ada dalam diri kita adalah mahabbah yang sebenar-benarnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada kita dengan bekal modal zat mahabbah yang kita punya ini, kita bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bisa beriktida, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas di dalam mengamalkan ajaran agama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas semua itu. Ini yang bisa kami terjemahkan. Semoga apa yang menjadi kekeliruan atau apa yang menjadi kekurangan dari apa yang kami sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil. Terima kasih, ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Syukran Ala Syarif
Habib Tijani Hafizahullah, dan Gus Abdul Muiz Hafizahullah. InsyaAllah pada malam besok jam 9 Indonesia, jam 8 Indonesia dan 9 Malaysia. InsyaAllah kita jumpa dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.